लक्ष्मी एठी सुकुआ पड़िया जाल भांगुची आम माँ छुआ पलि आसु बाहर को पूरा सुकुआ पड़ी नबू लक्ष्मी गाधे भी आसनी सुकुआ पड़ा चले लक्ष्मी गाधेब आउ हांडी चाउल भात आज लक्ष्मी खाईद लक्ष्मी बाबार लक्ष्मी तो 2 किलो चाउल भात आज खाइबे आउ ये आम हीरो पलि आसला अगाधुआ हीरो हीरो को वान्स टाइम ठंडा हम मेडिकल टंका खर्च न करे जाए हीरो ठंडा भल हेनी मो देह भी ठंडा लगुची मामा खाली रात मेडिसिन आनीले मो देह टिके भल लगुची से खाइली खाइलुनी सकाळ चिल्ली कोबी रुटी की देला तू बेंच करूछ काई सकाळ चिल्ली कोबी रात रे परोठा चिल्ली कोबी खाइला आउ दीटा जाळ पाड़े मो पाड़बी आउ ये आम ओम रो साइकिल टा थुआ आइची मो गाड़ी रे आस्तांती गाड़ी जिते स्टार्ट माइल हेलानी आम एपटे जीवु सुखुआ पड़िया को सेठी घर देखा जाउची सेठी जाई सुखुआ पड़ी के आस लक्ष्मी जाळ भंगा सइला लक्ष्मी रो सुखुआ खाए केते इंटरेस्ट देखंतु लक्ष्मी सुखुआ खाया पई केडे केडे गछ उरा भांगी पकुची हेगला जब काच ना नाली काचवा हेगला मा जीवा इधर लगे हो इन देखे हो चलो एबे सुखुआ पड़िया केमती देखिबा आ सुखुआ निया रे पड़ी खाइबा टेस्ट ओटे अलगा नै कि गैस टेस्ट भल लागेनी चलो जीवा सुखुआ पड़िबा लक्ष्मी सुखुआ खाया आगे आगे जाओ नहीं जाऊँ पछे मु आ ओम सुखुआ पड़िया जाके आगे मारला शीत दिने गाँव में केमती आम छोट छोट होलु मो बो पिता सुखुआ पड़ीदेव कंचा लंका आ रसुण सोरिष तेल पकड़ चकड़ीदेव आ नाली नाली मोटा भात है कि कंसाई आम माँ छुआ सब खाई बापा मु बो देई भाई आम सेली समस्ते खाऊलु आज पखाल तो खिया हम सुखुआ पड़े किंतु खरा पाइनि छाई बस खाइया ना कि आम एपटे भी भोजी करूँ आथरिक आज आई सुखुआ पड़ियापी गैस तो भल से पड़ी आसनी आ गोटे कथा गैस पड़े टे सुखुआटा माने तार बास्नाटा आसनी निआरे जमी सुखुआटा पड़ी हम सुखुआ को पखाल भात आज खिया हम आज सेमती संडे अच्छी भाई बहनकर स्कूल छुट्टी ये आमर चुली होता लक्ष्मी एठी आसी ठिया होगला ओम भी ठिया होगला आ मुझे सुखुआ जरी आनी थी आर भीतर सुखुआ अच्छी सुखुआ पड़वा ये तंभा तार रे सुखुआ को बांधिकी पड़वा न बांधिले सुखुआ गुरा आड़े साड़े सब पलैबे बांधिकी पड़ले से कुआड़े जाई पारेनी एठी आमरी पाखे रहिबे बुझिपाइल हां आउ एठी अछि त हे पास पास पड़े फास्ट पे आम तंभा तार रे सुखुआ बांधिकी पड़िया को जाउछे नै कि अब आइडियाटा त काहर आइडियाटा मोर अच्छा आइडियाटा मामा कर मोर मामा मिछ कहउचंती आइडियाटा होची मोर जानि के लेटी पछसले त हम बेइज्जती कर समस्त आगे रे मु यूट्यूब आगे करे बेइज्जती करे चाहती सुखुआ बांधि साइलेनी तंबा तार रे आउ केतरा सुखुआ हम अछि 2टा 3टा 4टा आ 5टा आ 6टा अछि नै 6टा सुखुआ बांधि सारानी आकना टांगी भी कंचा बाड़ी दीपटे पोतीबी तापरे तल पटरू निया लागिबो सुखुआ सब पड़ी हबो मामा एठी आउ गोटे तंबा तार आनी की गोटे बाड़ी की 2 खंड करी ताको बांधी चंती ताले सुखुआ ओळा हबा बधे आ बस ताले सुखुआ ओळा बाडी सुखुआ बंधा हबो ओळा हबो ओहो बंधा हबो आ मामा एठी खाल आमे आथरी भोजी करथिलु सेई चुलीटा थिला ताको हम पोथिलु मामा से टिके माटी काढी देकी ताको से बाड़ी देटा सेठी पोती चंती ओ म सेठी चुपी बसी सब देखुजी मामा एठी गोटे जगह सब सुखुआ को गुरी गुरी बांधुचंती ता तळे निया लगा हबो आ एठी सब हमर जाळ सुबानी थुआ आइची निया लगा पे और डियासिल टामा डियासिली ऊपर थुआ आइची डियासिल ऊपर अछि आ ओ मेडी बसची आ हमर सेठी पानी बोतल थुआ आइची हाथ धुआबो
ଆଉ ଏଠି ବି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତା ତଳେ ଜାଳ ପୁରାଇକି ନିଆଁ ଲଗାହବ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଆମର ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ମାମା ସେ ଶୁଖୁଆ ତଳେ ସବୁ ଜାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ନିଆଁ ଲଗାହବ। ମାମା ଏଠି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଟିକେ ମାମାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଜାଳ କେମିତି ଭଙ୍ଗାଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବନି ଏଣ୍ଡାଠୁ କରିଦେବେ ବାଡି ଉଠିବେ। ମାମା ରାଗି ଓ ମୁଁ ଗୋଡେଇଲେ ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ତଳେ ସବୁ ଜାଳ ରଖା ହେଇଗଲାଣି। ମାମା ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ମାମା ଜାଳ ସବୁ ଆଉନି ଥୋଇଲେ ଚାରିପଟେ। ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, ପବନ ଜୋରେ ହବା। ଆମ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପଖାଳ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ପଖାଳକୁ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଚକଟା, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାକୁଡି ଫାକୁଡି ହେଲେ ବି ସିଏ ଚଳିବ ନା ନାଇଁ। ଶୁଖୁଆକୁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିଗଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବି ଆମର ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ କି। ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଦିଦିଟା ଶିକାର ଆଉ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଙ୍ଗ ବାବା ଦେ ଆଉ ତାକୁ ଜାଳୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସବୁ ବେଟର ହବ ଏ ଡାଙ୍ଗ ଉପରେ ଏମିତି ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନୁ ବନିଶ କଣ୍ଟା, ଦେଖୁ ତ ନିଆଁରେ ବନିଶ କଣ୍ଟା ଧରା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେବି କାଠିଆର ସବୁ ନଇଗଲା। ମାମା ସେ କାଠିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଆଁ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଶୁଖୁଆକୁ। କଞ୍ଚା କାଠିଟା ମାନେ ନିଆଁରେ ଜଳିକି ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ପଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ନିଆଁ ଉପରେ ଶୁଆଇ। ଶୁଖୁଆ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟାଏ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ ନାଇଁ କି। ଆମର ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ସରିଗଲା। ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆର ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ତାରରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇନି କୋଉଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଗଳି ପଇଲା। ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାର ମଜା ଆସିଗଲା ନା କଣ। ଖରାରେ ଶୁଖୁଆ ତ ପୋଡ଼ିଲା, ଖରାରେ ମୁଁ ବି ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ରଖିଦବା। ଏଠି ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି ଧୂଳି ହେଲା କି ପାଉଁଶ ଯୋଉ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଘରେ ଝାଡ଼ିଦବା ନା କଣ। ମାମା ଏଠି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ସଇଲା। ମାମା ଏଠି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ସରିଲା ବେଳିକି ହାତ ଧୋଇଲେଣି ସର୍ଫରେ। ପାଣି ନାହିଁ ହାତ ଧୋଇବି। ପାଣି ଦେ। ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ମଜା, କରିବାକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ନା କଣ। ହାତ ଧୁଆ ସଇଲା। ଦେ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇଲି, ଓମ୍ ବି ଧୋଇଦେଲା। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇଦେଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ତ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ହଉଥିଲା। ପୋଡ଼ା ସରିଗଲା। ଏଠି ଶୁଖୁଆଟା ଆମର ପୋଡ଼ି ସାରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଚାବି ଫାବି ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରେଡି ଯିବା। ଶୁଖୁଆ କିଏ ଧରିବ? ଶୁଖୁଆ ତ ପୋଡ଼ା ହେଲା। ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ରେଡି। ଓମ ଶୁଖୁଆ ଜରିଟା ମୁଁ ଧରି ଦଉଛି ନାଇଁ କି। ସେ କଳା ଜରିଟା ଦିଅ। ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଦେଖେଇ ନେଲେ କିଏ ଦେଖିବ କହିବ ଇଏରା ଶୁଖୁଆ ନେଇକି ବାଟ ଘାଟରେ ପୋଡ଼ିକି ଆଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଶୁଖୁଆ ଜରିଟାକୁ ଏ କଳା ଜରି ପୁରେଇକି ନେଇଯିବି, କେହି ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି। ବୋଲେ ଶୁଖୁଆ 6ଟା କିନ୍ତୁ ଆଇଛି ଗୋଟେ 10 କିଲିଆ କଳା ଜରି। ଏଠି ପୁରେଇଦେ। ଶୁଖୁଆକୁ ମୁଁ ଆଇ କଳା ଜରିରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛୁ।